Sachilan allegation घातला paid quarantine. I don't think so that he mean to say that तेजेर आमकां म्हण न्हू जे एलिगेशन पेड क्वारंटायन आहा ते आमी न्हू स्पेशली आनी म्हाका लागना कित्याक तें जाणा कित्याक हांव हायकोर्टान गेल्लो आहा पेड क्वारंटायन काडपा लागून आनी जरी तर तेणें तर सांगलें जाल्यार आमी पयशे घेतले वो कोणाक पेड क्वारंटायन तरी तितून आमी कितें आहा म्हणून आय कॅन चॅलेंज ओके जेन्ना आमी तारोट्यांक इश्यू हो घेतला कित्याक आमचो काळजांतलो इश्यू आयज एक तारवट्याक आनी एक तारवट्याचे फॅमिली खबर आहा जेन्ना हांव जावं रेजिनल आनी आमचें एसोसिएशन हे सगळे आमी बाराबर जे तारवट्यांक हाडपाक आयज देखून पळय बोट येयल्या आयज गव्हर्मेंटान कांयच केलें ना तांकां गव्हर्मेंटान कांय केलें ना फकत क्वॉरंटायन घायला वयल्यान बर्डन घातला आयज पळय गाल्फांतले लोक येवपाक भिता लंडनचे येवपाक भिता बिकॉज ऑफ पेड क्वॉरंटायन हे पेड क्वॉरंटायन म्हणटा नाकाच पूण एकूय इतलें सांगता पेड क्वॉरंटायन नाक म्हणून कोणें एकले रुलींग एमएलएन सांगलां नाक म्हणून ना कोणें म्हणून हे पेड क्वॉरंटायन नाका म्हूण सगळ्यो ओगी आहा बिकॉज तितून घोटाळो आहा पेड क्वॉरंटायन नाका आमची जेन्ना चर्च ही चर्च पळय आहा चर्चान देखून 180 रूम दिल्ले फ्री ते देखून उजार केले नाय एज ऑफ टुडे ऑल्सो पीपल आर स्टील पेयींग फॉर द क्वॉरंटायन तेचे 7 दिसान ते येता ताका क्वॉरंटायन कोत म्हणटाय मागीर टेस्ट कोत म्हणटाय टेस्टा देखून 2-3 देखून कोण घेयना गव्हर्मेंट टुडे द सिट्युएशन ऑफ एवरी गोवन इज सो बॅड आनी तारवटी जे पड येता न्हू तांकां आयज करोटांनी तांकां पयशे क्वॉरंटायनान घेतले इट इज नॉट ट्रू वी आर एगेन्स्ट दॅट एंड इफ समबडी सेज दॅट आय चॅलेंज इट एंड आय मीन इट कोणें तरी कोणाकूय सांगचें जे क्वॉरंटायनान हांव कोणाकूय नाजाल्यार आमी सांगताय कितें डील केलो तो हॉटेलां कडेन सेम हॉटेल गट 5 जाण पावटी भुरग्यांक घातलाय एक हॉटेलान न्हू 5 पावटी भुरग्यांक घातलाय थिंगा सेम हॉटेल when there are 1000 hotels why only certain hotels are put again and again and again and those hotels are getting only तांकां 1500 ते 2000 दिता पूण कंपनी कडेन कितले घेता पयशे 3500 पूण वयता खूंय पयशे हे कमिशन पडे आहा न्हू दॅट इज इम्पॉर्टंट हॉटेलांक पळय हॉटेलवाल्यांक कितले पयशे मेवतात आनी कंपनी कडेन कितले घेतात दॅट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट आनी तेन्ना थिंगा घोटलें कोण पयशे घेता आनी कोणा कमिशन आहा तें otherwise we can challenge there is a scam there and we are 100% sure that there some people are involved ताका लागून ते क्वॉरंटायनाचे पेड क्वॉरंटायनाचे कोण उलयना पूण तुमी सीफेरर्स कित्याक इशू उगी आहा तर there is a scam and all everything you are talking about पळय जेन्ना ही फ्लायट पळय जावं बोट जावं फ्लायट येता न्हू तेज्या पयलीं ते क्वॉरंटायना पयशे ऑलरेडी गोवा गव्हर्मेंट म्हणटा घे पयले सो पे ऑलरेडी पेड आनी जेन्ना भुरग्यांक हिंगा गोंया येवपाक न्हू आमकां एकदम आमकां ताका त्रास केल्ले नाकाय कित्याक फाल्यां जेन्ना ते पळय येता न्हू तांकां घार पावल म्हणची उलोवपाक मेळटा कित्याक बिकॉज सी वॉट हॅपन दीस पीपल आर अंटील दे रीच होम वी कॅनॉट क्लेम इट बिकॉज वॉट हॅपन द कंपनी द सीफेरर्स नीड टू गो बॅक कळ्ळें तुका सो ताका लागून आमच्यान वोगोर रावपा पडटा कित्याक आमी उलयनाय कित्याक पयशे दिता कंपनी आनी कंपनीन पयशे दिले म्हणटरीची तेमी फारीक केले म्हणटरीची आमच्यान ते उलोवपा जायना कित्याक टुमोरो देर इज अ रिस्क ऑफ दीस बॉयज नॉट टू गो बॅक कित्याक तेमी तर बोवाड केलो आनी आमकां लागून त्या त्रासान पडले नाकाय ताका लागून मातशें ओगी रावपा पडटा अनेक विशय आहलो की कितलेच फावट आमकां भुरग्यांनी बोटीकारांनी सांगलें की दे आर कंपनी ऑफिशियल्स हॅव बीन सेयिंग की गोवा गव्हर्मेंट इज आस्किंग मनी पूण सायडीच्यान तुमी तर तेजे स्टेटमेंट कांयच काडिना पळय कंपनीन सांगलें जाल्यार देखून भुरग्यांनी म्हणलें जाल्यार हॅज टू बी ब्लॅक एंड व्हायट जायते जाण सांगता बट कंपनीन आमकां सांगूंक ना जावं आतां जाय म्हणटा पयशे घेता दॅट रियल सेट सी वी गो ऑन फॅक्ट्स सी वी डोंट नो इफ द कंपनी द गव्हर्मेंट इज चार्जिंग मोर इट इज जस्ट पीपल आर टॉकिंग एंड देर मस्ट बी सम ट्रूथ बट द फॅक्ट इज गोवा इज नॉट अ फ्रेंडली स्टेट एनीमोर The most important thing is Goa used to be where we as Goan on the ship we used to get a big privilege. We used to आमचे व्हडले फुलोन आमी सांगताले गोवा आमचें अशें गोवा आमचें तशें गोवा आमचें हें तें म्हूण तो टॅग गेलो बिकॉज ऑफ दीस अनफ्रेंडलीनेस एटिट्यूड ऑफ द गव्हर्मेंट बाय पेयींग चार्जिंग क्वॉरंटायन प्लस एक्सटॉर्शन और जो कोणे मिडलमॅन आहा कोण आनी कोण पोटा येवपाक पयशे दिता म्हणटा न्हू तेका लागून आयज गोंयकारांचें नांव पेड्डें जालां एंड आय एम अफ्रेड तांकां बोटीर बेगीनूय
आतां फाल्यां तर कोणाकूय व्हरोना जाल्यार न्हू this can be the issue because company lost a huge money because of Indians, because they have lost millions of dollars by bringing chartered flights, by bringing the ships. Now almost 8,000 people are in Goa. We are still missing a few hundreds, and I hope that this problem, they all will be home and then they will be soon going back on the ship. तुम्ही म्हणलं ना स्कॅम आसा म्हणून, कोण इन्वॉल्व आसा डायरेक्टली तुम्ही सांगूंक शकता? See, आमी जेन्ना सांगताय जेन्ना भुरग्यांक बोटयो सगळ्यो गोंया येवपा जाय आसलेली ते बॉम्बे वयताय. सो बॉम्बे लोडिंग अनलोडिंग केलें म्हणटा कितें जाता तांकां आतां कार्निवलाक 4 बोटी येयल्या, तितले मध्ये आमचे 800-900 गोंयकार आसले ते बॉम्बे गेले. सो दे लूक एट बॉम्बे एज एफिशियंट. तांकां देंवपाक चडोवपाक प्रॉब्लेम ना, तेंचे पॉलिसी चेंज जायना. आमची हिंगा पॉलिसी चेंज जाता. सो ते कितें म्हणटाय बाबा वी डोंट वॉन्ट टू हॅव एनी प्रॉब्लम, वील बेटर वी गो टू बॉम्बे ओनली. सो we cannot say that somebody, but the crew members, the people who are working on the ship, they know what is going on, because what happens unless we have some evidence. But in quarantine there is definitely commission. There are people involved in commission, and you all are aware about them. The agents, they know very well, because see what I mean, the money is been paid by the agent. So agent are dealing with the companies. And dusre आम कितें सांगपा पडटा. See, no, but politicians are involved in this. See, I would not say politicians are involved in that, but I can say that definitely there is a middleman. Teka lagun फकत तारोट्यांकूच quarantine from 14 days. बट तुम्ही एज अ सीफेरर बॉडी तुम्ही काय इन्व्हेस्टिगेट करिना, तुम्ही डायरेक्ट फक्त तुम्ही एलिगेशन्स करता. ऑन व्हॉट बेसिस यू आर डुईंग दिस एलिगेशन्स? No, because there should not be a quarantine at all. No, it is not, because when we are saying तारोटीचे कंपनीचे आज crore पैसे घेतला just because of paid quarantine, and all तारोटीज are negative. They were saying before they were coming with the virus was mandatory for them to be under quarantine. But what happened? No, what I'm saying is you have directly said की गव्हर्नमेंट कंपनी कडल्यान 3,000 येता, हांगासर फक्त 1,500 पे करता. डॉक्युमेंट्स खंयच्या हेजेर आधारार सांगता तुम्ही की तुमकां खंयच्यान तरी प्रूफ आसतलो न्हू? If you are talking like this, what I am trying with some proof, you must be what talking. I am trying to tell you is the quarantine. Every hotel आता पळय 1.5 hours हॉटेल आहा ते तुमी 3,500 सांगताय. जे सिजनाक 1.5 hours जाले तेका जेवण मेळना सारकें. पण SOPच्या प्रमाणे सारकें ना, कांय सारकें ना. तारोटी तुका आतां wait for few days, let this quarantine period get over, then they will tell you what they have faced in the hotel. No, but they will, because they are keeping quiet, because आमी ओग्रापा कित्याक पडटा की कंपनीन पयशे फारयल्या. कंपनी have not told us, but the boys are not satisfied. So that's why we have to say that we don't have the proof, but definitely there is. But if boys तुम्ही म्हणता न्हू तेंच्यानी जर एलिगेशन केलें जाल्यार ते कंपनीचेर करचे ना न्हू. They will be telling की तांकां फॅसिलिटी कितें आसतली. Agent is the person who knows better. Agent is the person who needs to be investigated. पण एजंट कोणाचो? कंपनीचो आसता वो कंपनीचो. कंपनीज इन्वॉल्व. सो गव्हर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल ना म्हणटा तुम्ही आता? सर गव्हर्नमेंट हांव ना म्हणून सांगना, बट दे आर मेकिंग इट मॅन्डेटरी. जेन्ना तुमकां कांय प्रॉब्लेम ना जाल्यार तुमी घरा वचपाचें. Why only seafarers are told to stay in the hotels? For what reason? Even after their tests are come, they should go home, but still they are keeping them for another 3-4 days. So there is see, once this whole thing got over, when everybody comes back home, and once their home quarantine is over, we will have a big meeting and we will find out what exactly went wrong. Because tomorrow there are some small companies which are very much in a very bad position. They cannot pay even for a flight now. They will go bankrupt. So the thing is, like, we are trying to save as much as the company. See, the boys are also तारोटी हा तेही कंपनीचे जायते चिंता. तांकां देव बरें करूं म्हणटा, कंपनी इतले हाडला म्हण तांकां. So now what we are trying to say is, you give us some time. There will be once everything is settled down, we will come to know everything. Thank you.